आता नाव घालून नाव घालून अशी आहे एक अत्यंत महत्त्वाचा रोड जो रोड कंप्लीट जावन थोडे दीस जाल्ले आनी तो चालू करपा जाय. चालू करपा खातीर जवळ जवळ 1 कोटीपेक्षा चड अमावंट स्पेंड करून हो रोड केल्लो आसा. दीस वील गीव ट्रिमेंडस रिलीफ टू द पीपल, कारण ही एरिया सगळी बायपास आसा, तुज्यान डायरेक्ट भायर वचपाक जाता. आतां थंय बाकीचे कितें मॉडेलिटीज कितें उरल्यात जाल्यार ते इंजिनियराक सांगलां तें कंप्लीट करून घे म्हणून थोडे दीस. तुवें काल एसेंब्लीक म्हजो रिप्लाय पळोवना नको. एसेंब्लीन पळय ताजेर डिस्कशन जालां. तातूंत भितर हांवें कॅटेगरिकल एश्योरन्स दिला हावसाक की हाजे मुखार रस्तो हो बेवारशी आसपाना. रस्तो प्रत्येक जाण समजता, रस्त्याक आवय बापूय ना, उडसूट प्रत्येक जाण येता आनी रस्तो फोडटा. हाजे मुखार हें जावपाना. हांव पयलीं म्हणजे कॉर्डिनेटींग कमिटी केल्या अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर, आनी ताजे मेंबर आसतले सगळे जे पळय टॅलिकम्युनिकेशन्स कंपनीज कोण मोठे आसा तांचे प्रोजेक्ट इंजिनियर, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, WRDचो इंजिनियर, सिवरेजाचो मॅनेजिंग डायरेक्टर, अशें सगळ्यांक घालून एक कमिटी केल्या. दॅट कमिटी वील मीट वन्स इन ए मंथ. दे वील रिव्यू द सिच्युएशन. कोणाक खंय परमिशन जाय दॅट हॅज टू कम बिफोर द कमिटी. विदाउट दॅट कमिटीज अप्रुवल नथींग वील बी परमिटेड क्लियरली. आनी इतलें आसतना कोणें केलें जाल्यार मागीर फिनल एक्शन ताजेर घेवप. अशें काल आयश्योरन्स हांवें एसेंब्ली भितर दिल्लें. सिवरेज टेक्निकली आतां म्हजे कडेन ना. सिवरेज इज अटॅच टू फायनान्स डिपार्टमेंट, बट स्टील इफ यू टेल मी द डिटेल्स आय टॉक टू हिम एंड आय फायंड आउट. आय कॅन यूज माय इन्फ्लुएन्स टू गेट इट क्लियर. म्हाका याद कर केन्ना सिवरेज केन्ना कापड आतां संकल्प चेअरमॅन आहा. थोडी कनेक्शनां दिल्या 400 वयर. Important road connecting Duler, Shelpe Duler to Karaswado bypass. आमकां खबर आसा जाली 15 वर्सां मायज हें काम इनिशिएट केल्लें. तेजे उपरांत लँड एक्विजिशन जालें, तेजे उपरांत जायते फुडें फाटीं चल्लें. 2021 फावंडेशन स्टोन घालून हें काम सुरू जालें. वी वेटेड ऑलमोस्ट 4.5 to 5 years फॉर दिस वर्क टू गेट कंप्लीट. तितून जायते इश्यूज आयले, तितून जायते कंप्लेनी आयले, जायते लोकांक त्रास जाले. बट नन द लेस टुडे द रोड इज बीन कंप्लीटेड. खबर आसा म्हाका विशय थोडे आहा ते सोंपोंक ना. द सर्कल्स वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल टेंडर. देर इज अ स्लाइट चेंज इन द ओरिजिनल प्लॅन फ्रॉम द अप्रोच रोड फ्रॉम शेल्पे सायड. तशेंच कनेक्टिंग टू दुलेर वी ऑल्सो हॅव a bypass double lane road joining a single lane road, where there will be additional provisions for circles, additional traffic alignments, realignments, जे विषय जे आसा ते करपाचे आसा. Also the road from Duler petrol pump to Karaswada junction, 4 laning along with footpaths, along with median, 2.5 crores टेंडर ऑलरेडी दिल्लो आसा. वर्क ऑर्डर म्हाका दिसता 2-3 दिसां भितर दिवपाचे आसा. सो दॅट वर्क वील ऑल्सो अलायन विथ दीस वर्क एंड दीस एंटायर प्रोजेक्ट वील बी कंप्लीटेड एज वन होल unit. The maximum
difficulty for the people of Kucheli, Shelpe, Shivole, Manna, right up till people from Mandre, सगळे जाण हो रस्तो वापरले. आयज खंय तरी त्या लोकांक एक रिलीफ जातलें. वी कॅन सी दॅट एवरी इवनिंग फ्रॉम 6 o'clock or 5:30 ऑनवर्ड्स पेट्रोल पंपा कडेन, कॉपेला कडेन, कुर्सा कडेन जायते ट्रॅफिक जॅम जाता. सकाळीं फुडें स्कुलाक वयताना ट्रॅफिक जॅम जाता. हांगसून फ्रॉम दीस पॉयंट टू क्रॉस द चॅपल टेक्स अराउंड 20-25 minutes. सो इतले लोकांक त्रास जाता. विथ दीस बायपास रोड आय कॅन प्राउडली से दॅट इट वील नॉट इवन take 2 minutes to clear this entire section. The traffic police along with the PWD are planning the route, how the traffic flow will take place. कित्याक नवीन रस्तो ओपन केलो उपरांत लोकांक एक संवय हाडची पडटा, एक न्यू सिस्टम हाडचें पडटा. लोकांक थोडो वेळ जाय पडटली. तेज अ स्लोप फ्रॉम टॉप. तांकांय खबर ना की हांगा रोड नवो रोड चालू जाला म्हणून. तांकां एक संवय करची पडटली. तांकां एक we'll have to inform them that there is a bypass here. They will have to put rumblers, signages, all these other allied facilities to make sure that no incident takes place. We will ensure that there will be enough traffic personnel, there will be enough provisions made till the road is fully till the road is fully operational. As per my knowledge, only one side of the road will be opened first. That will be from Shelpe towards Karasoda. The other side will not be open. Only one way chalu kortale on trial basis to make sure that everything works smoothly, to minimize maximum fatalities or accidents. So again, thank you to Honorable Minister Digambar Kamath for coming here and inaugurating this very important road. Also Priya Mishar and all the councillors, and also most importantly Shambhu Kalangutkar is one of the locals from this area who has followed up for the last so many years, very strong supporter, and made sure that this project has seen the light of day. Thank you.